नमस्कारं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वकम्। नमस्कारः। चेङ्गल्पट्टुतः काञ्चीं प्रति गच्छति राजमार्गे आतूर् ग्रामे रमणीयवातावरणे विराजमानं श्रीचतुर्वेदविद्यागणपतिवेदाश्रमं पश्यन्तः स्मः। पाठशाला दिनचर्या। छात्राः अनुष्ठानं कुर्वन्ति। अथ ऋग्वेदकक्ष्या। अध्यापकः ब्रह्मश्री पट्टाभिरामघनपाठिनः छात्रैः सह। साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामाभित्र्यावतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। वेदवादस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासाते। ॐ श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातामम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिर्यो नोतानैरुता स देवान्येहवक्षति। शुक्लयजुर्वेद उप अध्यापकः ब्रह्मश्री श्रीनिवासघनपाठिनः शिष्यैः सह। अस्माकं पाठशालायाः प्रार्थना मण्डपः। शुक्लयजुर्वेदे
प्रथमा कक्ष्या अध्यापकः ब्रह्मश्री हरिहरघनपाठिनः शिष्यैः सह। शुक्लयजुर्वेदे द्वितीया कक्ष्या अध्यापकः ब्रह्मश्री मनोजघनपाठिनः शिष्यैः सह। शतमिन्नु शरदो अन्तिरे आयत्रानश्चक्र जरसन्तनोना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यरीरिषतायुर्गन्तो अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। एते सर्वे शुक्लयजुर्वेदे काण्वशाखान्तर्गत विद्यार्थिनः अध्यापकाश्च। विश्वे देवा देवा विश्वे विश्वे देवा अदितिरदितिर्देवा विश्वे विश्वे देवा अदितिः देवा अदितिरदितिर्देवा देवा अदितिः पञ्च पञ्चादितिर्देवा देवा अदितिः पञ्च अदितिः पञ्च पञ्चादितिरदितिः पञ्च जना जना पञ्चादितिरदितिः पञ्च जनाः पञ्च जना जना पञ्च पञ्च जना अदितिरदितिर्जना पञ्च पञ्च जना अदितिः जना अदितिरदितिर्जना जना अदितिर्जातं जातमदितिर्जना जना अदितिर्जातम् अदितिर्जातं जातमदितिरदितिर्जातमदितिरदितिर्जातमदितिरदितिर्जातमदितिः जातमदितिरदितिर्जातं जातमदितिर्जनित्वं जनित्वमदितिर्जातं जातमदितिर्जनित्वम् अदितिर्जनित्वं जनित्वमदितिरदितिर्जनित्वम् जनित्वमिति जनित्वम्। अथ कृष्णयजुर्वेद कक्ष्या अध्यापकः ब्रह्मश्री रामकृष्णमहोदयः शिष्यैः सह। अस्माकं पाठशालायाः प्रधानमूर्तिः श्रीचतुर्वेदविद्यागणपतिस्वामी श्रुतिकामाक्षी अम्बिका। श्रुति इत्युक्ते वेदः इत्यर्थः। अथ श्रीचन्द्रमौलीश्वरः काञ्चीमहास्वामी श्रीबालसुब्रह्मण्यस्वामी च अनुग्रहं कुर्वन्ति। अथ
सामवेदकक्ष्या अध्यापकः ब्रह्मश्री कल्याणरामश्रौतिनः छात्राभ्यां सह नीलोत्पलजलाभासस्सामवेदो हयाननः अक्षमायां विदो दक्षे वामे कम्भोरस्मृतः ॐ नमः सामवेदाय ॐ नमस्तु तदनु संस्कृतकक्ष्या अध्यापकः ब्रह्मश्री शङ्कररामशास्त्रिणः संस्कृतं बोधयन्ति। अत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा अथ पाठशालायां सङ्गणकयन्त्राभ्यासं छात्राः कुर्वन्ति। अथ आङ्ग्लकक्ष्या Simplification. What is the simplification of simplification? Multi-syllable. Okay, now simplify it. Come on. Whether it is right or wrong. Say it. Simplification. Very good. Clap for it. Okay. ग्रन्थालयः छात्राणां ज्ञानाभिवृद्ध्यै मेधासरस्वती ग्रन्थालयः। अथ पाठशालायाः पाकशाला शुचिपूर्वकं रुचिपूर्वकं शिष्टाचारयुक्तपाकं पाचकाः पाचिकाश्च पचन्ति। एषा सर्वमङ्गला विशालभोजनशाला 200 छात्राः समानकाले उपविश्य भोक्तुमर्हन्ति। क्रीडार्थं क्रीडाङ्गणानि। सज्जनान् स्वागतीकर्तुं श्रीचतुर्वेदविद्यागणपतिवेदाश्रमस्य गोष्ठाने गोमातरः तर्णकाश्च विलसन्ति। अस्याः गोशालायाः नाम श्रीकृष्णगोष्ठानम्। अस्यां गोशालायां वृषभतर्णकसहित गावः 55 संख्यकाः सन्ति। ॐ वेदान्तवेद्यं सकलागमज्ञं दयासुधासिन्धुमनन्तरूपं श्रीयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। वेदो किलो धर्ममूलं வேதமே தர்மத்திற்கு ஆணிவே.
வேதோ நித்தியம் அதீயதாம். வேதத்தை நித்தியம் ஓத வேண்டும். घृतमग्नेर्वज्र्यश्वस्य वर्धानं घृतमन्नं घृतं वस्य मेदानं घृतेनाहूत उर्विरा विपप्रच्छे सूर्य विवरोचते सर्पिराः सुतिः. வேதாக வயம் வஷரணம் பிரபன்னாக. வேதத்தை நாம் நமஸ்கரிப்போம். வேதாயேன பரந்தனம். வேதமே நம் சொத்து. அப்படி இந்து தர்மத்திற்கு அடிப்படையாக விளங்கும் நமது வேதத்தை ரட்சிப்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாகும். அந்த வகையில் வேத ரட்சணத்திற்காக நமது ஸ்ரீ சதுர்வேத வித்யா கணபதி வேதாசிரமமானது கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஆச்சாரிய சுவாமி அனுக்கிரகத்துடன் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நமது வேதாசிரமம் செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள ஸ்ரீ முக்தீஸ்வர சுவாமியின் தேவாலயத்திற்கு சமீபத்தில் ஆத்தூர் என்னும் கிராமத்தில் உள்ளது. நமது வேதாசிரமம் 4 வித்யார்த்திகளை பிரதானமாக முதலில் வைத்து தொடங்கி தற்சமயம் 145 வித்யார்த்திகள் வரை வேத காவிய சம்ஸ்கிருதம் அத்தியனம் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். நமது வேதாசிரமத்தில் முதலில் சுக்ல யஜுர்வேதத்தை பிரதானமாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டது. வித்யார்த்திகளுக்கு முழு நேர சம்ஸ்கிருதத்தை அளிக்க 2 அத்தியாபகர்கள் அத்தியாபனம் செய்து வருகிறார்கள். தொடர்ந்து நமது வேதாசிரமம் கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இதுவரை கணாந்தத்தில் 19 வித்யார்த்திகள் பூர்த்தி செய்துள்ளனர். மேலும் கிரமாந்தத்தில் 24 வித்யார்த்திகளும் சம்ஹிதை பாகத்தில் 17 வித்யார்த்திகளும் பூர்த்தி செய்துள்ளனர். ஸ்ரீ சதுர்வேத வித்யா கணபதி சுவாமியின் பரிபூர்ண அனுக்கிரகத்துடனும் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி ஆச்சாரிய சுவாமியின் ஆசீர்வாதத்தாலும் இதுவரை நமது வேதாசிரமத்தில் 60 வித்யார்த்திகள் வேத அத்தியனம் பூர்த்தி செய்து லோக ரக்ஷணத்திற்கு கைங்கரியம் செய்து வருகிறார்கள். மேற்கொண்டு நமது வேதாசிரமம் ஒரு பெரும் பயணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டுள்ளது. அந்த பயணம் என்ன என்றால் 2025ஆம் ஆண்டு நமது வேதாசிரமம் பல்கலைக்கழகமாக நடைபெற வேண்டும் என்பதை பொருட்டு இப்பொழுதே அதனுடைய குறிக்கோள்களை தயார் செய்து கொண்டுள்ளது. அதன் முதற்படியாக நமது வேதாசிரமம் 2021ஆம் ஆண்டு பிரயோக பாடங்களும் அதர்வண வேதமும் ஆரம்பிக்க உள்ளோம். தொடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டு சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் உள்ள மாத்யந்தின சாக்கையை சேர்க்க உள்ளோம். தொடர்ந்து 2023ஆம் கல்வியாண்டில் சாஸ்திர பாடங்களை துவக்க உள்ளோம். அதாவது ஜோதிஷ சாஸ்திரம், வியாக்கரண சாஸ்திரத்துடன் கூடிய தர்மசாஸ்திரத்தை பாடசாலையில் தொடங்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து 2024ஆம் கல்வியாண்டில் மீமாம்சா சாஸ்திரம், நியாய சாஸ்திரத்தையும் தொடங்க உள்ளோம். 2025ஆம் ஆண்டில் வேத பாஷ்ய வகுப்புகளை தொடங்க உள்ளோம். சராசரியாக 300 முதல் 350 வித்யார்த்திகள் வரை நமது வேதாசிரமத்தில் வேத சாஸ்திர வகுப்புகளை அத்தியனம் செய்வார்கள் என்று சங்கல்பித்துள்ளோம். தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆச்சாரிய சுவாமிகளின் அனுக்கிரகமும் வேதமாதாவின் ஆசீர்வாதமும் தங்களை போன்ற உயர்ந்தோர்களின் ஒத்துழைப்பும் என்றும் உண்டு என்று நம்பிக்கை உள்ளது. தற்சமயம் வேத சம்ஸ்கிருத அத்தியாபகர்கள் 9 பேர்கள் உள்ளார்கள். 2025ஆம் ஆண்டில் 7 புதிய வேத சம்ஸ்கிருத அத்தியாபகர்களை நியமிக்க உள்ளோம். அதைத் தொடர்ந்து பிரயோக வகுப்பிற்கு ஒரு அத்தியாபகரையும், சாஸ்திர பாடத்திற்கு 6 அத்தியாபகர்களையும்,
புதிதாக சம்ஸ்கிருத வகுப்பிற்கு ஒரு அத்தியாபகரையும், ஆங்கில கணித வகுப்பிற்கு ஒரு அத்தியாபகரையும், யோகா வகுப்பிற்கு ஒரு ஆசிரியரையும், விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு ஒரு ஆசிரியரையும் மொத்தமாக 2025ஆம் ஆண்டில் நமது வேதாசிரமத்தில் 28 வேத சாஸ்திர அத்தியாபகர்கள் இருப்பார்கள் என்று நாங்கள் சந்தோஷத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேற்கொண்டு இந்த வேத ரக்ஷணத்திற்கு அனைவரின் பங்கும் நிச்சயம் தேவைப்படுகிறது. இந்த வேதாசிரமம் என்னும் ஒரு பெரும் தேரை அனைவரும் சேர்ந்து இழுக்க வேண்டும். ஆதலால் வாரீர், நமது வேதாசிரமத்திற்கு தொண்டு செய்ய வாரீர். ராம் ராம், நமஸ்காரம். Namaskaram. I am Kamakoti, the founder and managing trustee of Sri Chaturveda Vidyaganapati Vedashram, Athur near Chengalpet. There are two primary objectives with which this institution has been started. The primemost is Veda Samrakshanam. Deva Devanamanuhi Prataguhu. Deva Devanamanuhi Prataguhu. Deva Devanamanuhi Prataguhu. The second objective is Go Samrakshanam. In addition, we also have got some social objectives like Veda camp for school children during summer vacation. Happy to inform you that more than 700 school kids have been oriented on these camps. Then comes Anushtanam and Puja Vidhanam orientation program for Grihasthas and elders. We started this program just this year. Third is Veda Parayanams at households on days of their special significance. Year on year, such programs are on the increase. During 1920, we conducted more than 100 programs during the month of Kartikeya. Jarasam Jarasam Chakra Chakra Jarasam Tanunan Tanunan Jarasam Chakra Chakra Jarasam Tanunan Jarasam Tanunan Tanunan Jarasam Jarasam Tanunan. The last is we have been collaborating with like-minded institutions in supporting their goal of setting up Pathshalas. So far, 7 such institutions we have collaborated with and helped them commence their Vedic institutions in different parts of Tamil Nadu. Coming to some of the highlights or uniqueness of our Vedashram, we can claim ourselves to be one of the largest Vedic institutions with 145 children pursuing their Vedic studies in 3 Vedas and 4 Shakas within it. We started with Shukla Yajurveda, Kanva Shaka, then Krishna Yajurveda, Rig Veda, and in the year 2019-20 academic year, we added Samaveda. The students hail from 5 states of India, namely Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Telangana, Maharashtra, and also from the city of Varanasi. Though the students come with varied academic backgrounds and have the distinct or diverse cultural backgrounds, the purpose and focus of the institution unite them all together to be distinctly identified as student of Athur Veda Pathshala.
We have taken up holistic grooming of our children as our motto by practicing integrated curriculum, which means students are imparted Vedic education in parallel academic education as well. Our students take up 10th standard and 12th standard exams privately. We have a temple within the premises and all the pujas and aradhanas are being performed by the children under the supervision of our Vedic scholars. The institution has been emerging as much sought after Vedic institution to join and excel. Happy to inform you that not a single child has dropped out from our institution over the last 8 years of our operations. The Pathashala has a second objective of Go Samrakshanam. The campus has also been maintaining a Goshala with about 60 native Gomatas. Like our children who have come from all parts of the country, the Gomatas have also arrived into our Goshala from various states which are famous for these native breeds. For example, Tharparkar from Rajasthan, Kangraj from Gujarat, Gir from Punjab, Rathi from Haryana, Ongol from Andhra. So like this, every state has got its own native breeds, and it has been our sole objective to breed only native Gomatas or native cows in our Goshala. Ours is one of the well-maintained Goshalas. I request all of you to visit our ashram also for this reason, to see a well-maintained Goshala with cows of varied nature and breeds. I now wish to talk about the 7 key pillars which we call them as success factors for our institution. The first and primemost are our highly qualified, best-in-class teachers, both for Vedic and non-Vedic subjects. Our teachers are fully empowered and are leading the institution from the front. All outgoing students are now very well settled. The second key factor is our students. Children are our valued assets. They maintain consistent, outstanding academic track records throughout. Apart from Vedarakshana Nidhi Trust, who conducts Vedic exams to our children, the kids also give exams conducted by all leading mutts and come out very successfully. 19 of our Vidyarthis have completed Ganantam from Sri Chaturveda Vidya Ganapati Vedashram and 32 have completed Kramantam. Let me now talk about the plans that we have chalked out for our ashram up till the year 2025. With regard to SCVG's growth ambition, the future blueprint has a set of short-term infrastructure upgradation needs for the operations to run seamlessly, as well as a long-term growth plan towards fulfilling the mission taken up by the Trust. By the grace of God, SCVG Vedashram by the year 2025 will become SCVG Research Academy for Vedic Excellence, offering Vedic education in all streams of Vedas, namely Panchavedas, Sastra Patams and Prayoga Patams, with a target student strength of up to 350 to 400 by the year 2025. Towards our short-term requirements, we have listed 13 critical and immediate infrastructure needs for our campus that need to be attended before the coming academic year. I request each one of your helping hand to fulfill these critical requirements for us to ensure a seamless learning experience for our kids. Towards long-term infrastructure development, a full-fledged campus is being planned with an area of about 4 to 5 acres
which will consist 5 blocks, namely the study block, student block, administrative block, utility block, staff and guest quarters. By now, you would have understood the mighty sacred endeavor that SCVG Trust has taken up for its execution in the years to come. I am moved by a statement of fact which runs like this: what gives more satisfaction in life is not what you bought, but what you built. Please join us in our institution building endeavor. Offer your helping hand for the noble cause to sustain. On behalf of our institution, my sincere thanks to all of you who have helped us to be what we are today. Our prayers for you and your family's well-being. We look forward to your continuous association and support. Thank you.